नमस्कार दर्शक बंधु। आज आपण को अनुभव अनुभूति आउ एक अध्याय को स्वागत करुत्ते सुंदर। तेरे आज आम गणर अच्छा एमती जड़े अतिथि जे कि जड़े गौसेवक एवं सांगरे सी जड़े समाजसेवी सहित सी जड़े सनातनी जाग्रत प्रहरी। चलतु स्वागत करवा श्रीजुक्त प्रदीप्त कुमार त्रिपाठी महोदय को। अनुभव अनुभूतिर कार्यक्रम को आपन स्वागत करुछि। जय गो माता, जय जगन्नाथ। गौधेनु सुरभि माता, नंदा श्यामा सनातनी, समृद्धि कपिला प्राणा, मंगला च मनोरमा, श्री सुरभ्यै नमः। आपणकर ये जो जीवन यात्रा आध्यात्मिकता उपरे किभଳି थिला? मोर 2005-6 मसीहा बेलू मो गोटे बही मो पाखे आसिक पहुँची गला। नना माने मोर पिता से दिन से बहीटी को आनी मृत्यु पर जीवात्मार कौन हुए एवं सेतले मु बहुत पुस्तक प्रिय थी। से बहीटी मो हाथ में पड़गला पर मु देखिली यार रचयिता होचंती स्वामी शिवानंद सरस्वती। से बहीटी को मु पूरा एक निश्वास रे आमूलचूल पाठ करदेली। पाठ करदेला परे जेतेबेले संध्या बेले मंदिर को गली, गाँ मंदिर को, सेतेबेले आरती बोला होतला ठाकुरंकर। आ आरतीर शेष पदटी थिला कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। मु चिंता कली शिवानंद स्वामी शिवानंद सरस्वती किए? दैव संयोग क्रमे तापर मत शिक्षकता करिवार अवसर मिलला शिवानंद शतवार्षिक बालक उच्च विद्यालय रे। जो मु देखिली पेपर रे बाहरी से स्कूल शिक्षक आवश्यक, मु दरखास्त देली एवं मोर दैव संयोग क्रमे शिक्षकता करिवार माने अवसर भी मिलगला। सेठू गोटे बीज गोटे पड़गला आध्यात्मिकतार। से कहीं सी जोग संन्यास परंपरा एवं ब्रह्मचर्य आध्यात्मिकता क्षेत्र रे साधन क्षेत्र पथिक से सद्गुरु सेठू गोटे बीज पड़गला। से बीजटी फल माने सूर्यालोक पानी आहार पोषक तत्व पाइला। मोर परम पूज्य श्री गुरुजी परमहंस ठारू क्रिया जोगर जी विश्व प्रचारक परमहंस प्रज्ञानानंद जी महाराज जी मु हरिहरानंद गुरुकुलम रे जेते ब्रह्मचारी ट्रेनिंग कोर्स रे पतंजलि योग सूत्र उपरे तांको ठारू शिक्षा माने विद्या आहरण कली। सेते बेले से माने जो अंकुरटी धीरे 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 परिपुष्ट हैला एवं अंकुरोद्गम हवा आरंभ कला। सेठू ही मोर आध्यात्मिकता जीवनर अयमारंभ बा साधन जीवनर अयमारंभ आरंभ आपणकर हैला। आज्ञा तेबे ता सहित आपण जने गो सेवक। आज्ञा तेबे जो गो सेवा प्रति आपणकर जो इच्छा शक्ति केबे जागृत होला, केमिति हैला? मोर इच्छा शक्ति से गुरुजी प्रेरणा रू। गुरुजी मझिरे 2011-12 मसीहा समय अज्ञातवास रहीगले। कौटी रहिले कौन रहिले आम किसी जानिलुनी। आउ जेतेबेले से पुनर्बार आगमन कले सेतेबेले से गोमाता हेले। गोमातांकर भव्यता, गोमाता एमती, गोमातांकर दिव्यता, गोमातांकर उपयोगिता, एमिति की से सुरभि यज्ञ आरंभ कले। आउ समग्र ओडिशा रे 30टा जाक जिल्ला रे प्रत्येक क्षेत्र रे माने 30टा जाक जिल्लार 30-90टी स्थान रे ओडिशा गो जागरण यात्रा आरंभ कर देले। ता भितरे पुणी कृषक गोपालक मानू पुणी गो वंशंकर गो सेवार गो वंशंकर भव्यता दिव्यता गो सेवार महिमा विषय रे बतैले। जागरण आरंभ कले, बहुत लोक जोड़ी हेले। आउ खाली से नुहे गीता ज्ञान माध्यम रे मध्य से गोमातांकर कथा कहिले। पुणी राष्ट्र को समाज को लोक मानू को आह्वान कले, अरे भूली जाइथिबा गोवंशंक प्रति पुणी थरे तुम कर्तव्य संपादन कर, पुणी थरे तुम धर्म संपादन कर, नहले हे मानव जाति तमे विपर्जयर कराल गर्भरे पतित हब। एबेठारु सुधुरी जाओ, चेती जाओ, गोवंशंको मार आसन दियो, गोवंशंक प्रति निजर धर्म कर्तव्य संपादन कर। सेठू
ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନରେ ପ୍ରେରିତ ହେଲି। ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋ ଜାଗରଣ ଯାତ୍ରା ସେଥିରେ ମୁଁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲି। ଆମର ଏଇ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ସେବାଶ୍ରମରେ ହେଇଥିଲା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ହେଇଥିଲା, ନିମାପଡ଼ାରେ ହେଇଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଏହି ଜାଗରଣ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲି ଏଇ ଜାଗରଣ ଯାତ୍ରାରେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋ ସେବା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସମିତି ଅଛି, ଗୋ ସେବା ସମିତି, ଓଡ଼ିଶା ଗୋ ସେବା ସମିତି, ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ବି ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ଆଜ୍ଞା ତାର। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଲେ ସେଇଟା କେମିତି ହେଲେ ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁଜୀଙ୍କର, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ପରମହଂସଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋ ସେବାକୁ ଗୋଟେ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ନୀଳନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା, ଯୋଜନା କରାଗଲା। ୟାକୁ କେମିତି ଗାଁ ଗାଁକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ, ଏ ସୁରଭି ସତ୍ସଙ୍ଗ ମଣ୍ଡଳୀ କେମିତି ଗଠନ କରାଯାଇପାରିବ, ଗୋ ସଂରକ୍ଷଣ, ଗୋ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ, ଗୋ ସମ୍ପୋଷଣ, ଗୋ ଆଧାରିତ କୃଷି, ଗୋ ଆଧାରିତ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ବିକାଶ, ଗୋ ଆଧାରିତ ଗୋ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଗୋ ଆଧାରିତ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଗୋ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଗୋ ଆଧାରିତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଆଧାର କରିକିରି ପୁଣି ସମାଜକୁ ସେଇ ଗୋପାଳନ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରେରିତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା ଓଡ଼ିଶା ଗୋ ସେବା ସମିତି। ଏଥିରେ ଅନେକ ଜଣ ସମର୍ପିତ ସେବକ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଦିଗକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରେରିତ କଲେ, ମାନେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସକ୍ରିୟ କଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମୟରେ 2015 ନବକଳେବର ପରେ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋ ସେବା ସମିତିକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଦିଆଗଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଗଲା ଏବଂ ତାର ସୁରଭି ସତ୍ସଙ୍ଗ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଲାଗଲା, ତାର ବିଭିନ୍ନ ଜୋନ୍ କରାଗଲା, ଜିଲ୍ଲା ସମିତି ଗଠନ କରାଗଲା, ଗୋ ନବରାତ୍ର ମହୋତ୍ସବ ଯେଉଁ ଲୁପ୍ତ ପରମ୍ପରା ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା, ଗୋ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଗଲା, ଗୋ ଆଧାରିତ ଜୈବିକ କୃଷି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା। ଏମିତିକି ଗୋ ଆଧାରିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଜୀବାମୃତ, ଗୋ ଆଧାରିତ କୃଷିକୁ ଅଧିକ ମାନେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହାତକୁ ନିଆଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଗୋ ସେବା ସମିତି ତାର ସେ ଗୋ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଧାରା, ତାର ସେ ଯେଉଁ ଗୋ ଆଧାରିତ କୃଷିର ଧାରା, ଏଇ ଧାରା ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଗୋ ସେବା ସମିତି କେମିତି ଗୋପାଳନ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇପାରିବ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଜାଗରୂକତା, ଗୋଟେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ଏଇ ନିକଟରେ ଗୋ ନବରାତ୍ର ମହୋତ୍ସବ, ତାର ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୁରା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ବି ଗୋ ନବରାତ୍ର ମହୋତ୍ସବ ହେଇଛି। ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ଗୋ ସେବା ସମିତି କରିଛି। ଏମିତି ଗୋମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓଡ଼ିଶା ଗୋ ସେବା ସମିତି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଇଏ ସଞ୍ଚାଳିତ କରୁଛି। ତେବେ ଗୋମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ କରି ଦେଖାଯାଏ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅତିଶୟ ଆଦର ରହିଛି ଗୋମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି, କାହିଁକିନା ଗୋ ମାତା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ନୁହେଁ କରନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତେବେ ତା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ଭାବନ୍ତି ହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସେ ଜିନିଷଟା କେତେ ଦୂର ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ଆମର ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋ ମାତା ବୋଲି ସମାଜ ଯାହାକୁ ମାତାର ଆସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଥିଲା, ନନ୍ଦୀ ବା ବୃଷଭଙ୍କୁ ପିତାର ଆସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଥିଲା, ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ସେଇ ଗ୍ରହଣୀୟତାଟାକୁ କାଟି ଦିଆଗଲା। ଆମକୁ ପଢ଼ି ଦିଆଗଲା ଯେ ଗାଈ ଗୋଟିଏ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ବା କାଉ ଇଜ୍ ଏ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଆନିମଲ୍। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ସମାଜ ମାତାର ଆସନ ଦେଇଥିଲା ତାକୁ ପଶୁର ଆସନ ଦେଲା। ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବଦଳିଗଲା। ପଶୁ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ହୀନମନ୍ୟତା ଭାବ, ଯେଉଁ ସେ ଭାବନାଟା ଜାଗ୍ରତ କରିବାରେ ଏ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କ'ଣ ନା, ଗୋବଂଶଙ୍କର ଉପଯୋଗ କମିଯିବା। ଘରେ ଘରେ ଗୋମାତା ଥିଲେ ସଦସ୍ୟା, ଗୋବଂଶ ଘରର ପରିବାରର ଜଣେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ବଳଦ ମାନେ କୃଷକର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବଳଦର ଉପଯୋଗିତା କମିଗଲା। ଗୋମାତାଙ୍କୁ କେବଳ କ୍ଷୀର ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୀମିତ ରଖି ଦିଆଗଲା। ଗୋବଂଶ ଗୋଟେ ଜଞ୍ଜାଳ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ଗୋବର ଗୋମୂତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ବ୍ୟବହାର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କରାଗଲା ନାହିଁ।
हल बलदर व्यवहार कमिकी ट्राक्टर पावर टिलर आसला तेणु गोवंशंकर व्यवहार कमिगला गोवंश जंजालिया लगिगला मनीष विषाक्त खाद्य गुड़ाक खाई भितर आलस्य दीर्घसूत्रिता आ कर्म कोढ़ु माने कर्म कोढ़ु प्रवृत्ति एगुड़ाक सब सृष्टि है तेणु से गोवंशों ठार धीरे धीरे मुह फेरई नेला द्वितीय कथा पुणी कौन है या सहायक है कि गोचर जमी गुड़ाक जबरदखल कर दिगला सरकार गो अनुकूल नीति है नहीं गो चालाण गो हत्या क्षेत्र में अपराधी को कड़ा दंडर प्रावधान करागला नहीं आउ माने किसी सरकारी बड़ बाबू हंतु बा पुलिस प्रशासन हंतु एमानंकर सहभागितारे ई जो चालाण और हत्यार कार्य बलवत्तर रहिला धीरे 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 गोवंश अपसरी गले मनीषर खाद्य पेय सब दूषित है तेणु गोमाता प्रति जो भावना से कमिगला गोवंश प्रति दुर्दशा बढ़ला निश्चय तेबे ओडिशा रे विशेषकर गो सेवा और गो सुरक्षा ए संबंध रे सरकार किछि मात्रा दायी बोली आपण कहिबे कि हाँ हाँ किछि मात्रा नुहे माने सिंह भाग दायी गो सेवा और गो सुरक्षा क्षेत्र रे सरकार सिंह भाग दायी कहीं सरकारी नीति तो गो अनुकूल हेलानी बोली गोचर जमीर पुनरुद्धार सरकारी स्तर में जदि कर प्रचेषा अनेक क्षेत्र में देखा जाइए सरकारी कार्य गुड़ाक गोचर जमी को जबरदखल कर सरकारी सौध निर्माण कर आ सरकार गो अनुकूल नीति नहीं जदि भी गो माने अनुकूल जहाँ जहाँ नियम भी अच्छी कार्यकारी करा सरकारी स्तर में तेणु गो सुरक्षा तो सरकार संपूर्ण भाव में दायी नियम कार्यकारी होनी गोरु हाट गो विक्रय क्षेत्र में कड़ा दंडर प्रावधान नियम नियम लागू करवा खाली योजना योजना बहुल सरकार आम चाहूनी गोरक्षक गोभक्त बा समाज चाहे योजना करा समाज चाहे नीति ठीक रहू सरकार सामाजिक नीति को ठीक रखु गो आधारित नीति को ठीक रखु गो आधारित नीति को दुर्बल करी खाली योजना करी गो सुरक्षा करा जाई परिबनी बाकी गो सेवा क्षेत्र में जदि हल बलदर व्यवहार कमिला गोवंशंकर उपयोगिता कमिला गोबर गोमूत्र व्यवहार कमिला ताहले गो सेवा कहीं करिया लोक कहीं आग्रह प्रकाश करेंगे तमें गाई को शिक्षा व्यवस्था पशु रूप काढ़ी पुणी माँ रूप स्थापित करी आमर वैदिक जो गोवंश प्रति जो दृष्टिभंगी थिला ताको पुनर्स्थापित करंतु सरकार पुणी गो आधारित कृषि करंतु सरकार पुणी गोवंश को गोमाता को राष्ट्रमाता हिसाब से ग्रहण करंतु गोमाता को आमर जातीय उपकारी प्राणी हिसाब से ग्रहण करंतु ताहले देखिबा केंति गो सेवा न हबा गो सुरक्षा केंति न हबा सरकारंकर नीति अनुकूल नुहे सरकारंकर नीरवता उदासीन मनोवृत्ति यार प्रथम कारण गो सेवा सुरक्षा क्षेत्र में आ जदि नीति अनुकूल न हबो लोकों को कोढ़िया करदबा लोकों खाली योजना माध्यम रे लोकों को एते सुविधा काहेकि दे दबो जे मने कर माछ धरिबा पई जाल दबा दरकार तमे नै कि घरे माछ काहेकि पहुंचै दबो लोकों को कोढ़ियामी काहेकि करैबो निश्चय सरकारंकर योजना हेला एई भलिया सब तेबे अनेक योजना सरकार काढी चंदी जोटा कि विशेष करी मनुष्य को धीरे धीरे कर्म कोढ़ु ही कर दी हां निश्चित कर्म कोढ़ु करिछि अलसुआ कर देछि लोक भी चाहुचंती सब क्षेत्र रे सरकार को दोष नदिबा को बाट पाई दउचंती आगे तेबे ए जो गो मांस खाद्य विशेष करी हमर आजिकाली देखा जाउछ आपण तो जने ब्रह्मचारी तेबे जदि मो एठी कहे तेबे आजिकार जो व्रत घर होछि सेठारे भी देखा जाउछि मांस भक्षणर व्यवस्था विशेष रहउछि तेबे एइटा केते दूर समीचीन नहीं समीचीन नुहे असमीचीन भूल त्रुटियुक्त आम विचार रे व्रत घर हो बाहाघर हो जे कौन मांगलिक कार्य हो एथिरे कौन प्राणी हत्या करने उचित नुहे कहीं ना मनकर जहाँ उद्देश्य व्रत घरटी हो जहाँ उद्देश्य विवाह कार्य संपन्न हो सी निमित्त कारण हो प्राणी मानकर हत्यार तार विवाह जोगु ए प्राणी मानू मृत्युदंड भोगिया पड़ा बा मरिबा पड़ा तेणु एमानंकर मृत्युर निमित्त कारण है से पिलाटी जहाँ व्रत घर है जहाँ बह तेणु व्रत घर विवाह मांगलिक कार्य कौन कार्य रे ए मांसाहार आमर सभ्य संस्कृति बा सनातन शास्त्र परंपरा एक स्वीकृति दिए मांसाहार संपूर्ण वर्जित मांसाहार करिया कथा नुह
ମାଂସାହାର କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ଏଗୁଡ଼ାକରୁ ବାଦ୍ ଦେଇଦେବା ଉଚିତ। ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ କରି କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ବ୍ରତଘର ବିବାହରେ ଆଜିକାଲି ମାଂସର ଇଏ ରହୁଛି, ଯୋଉଟାକି ଅପସଂସ୍କୃତି। ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉଟାକି ବିଶେଷ କରି ଗୋ ହତ୍ୟାର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ କାରଣ ରହୁଛି। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ଆ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ୟା ପାଇଁ ଆମେ ସଭ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ମାନେ ଚେତନା କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିଚାରଶୀଳ ଭାବନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ସମାଜର, ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ହେବାକୁ ହେବ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସହାୟ, କାହିଁକିନା ସମାଜ ସଂସ୍କୃତି ନାଁରେ ଅପସଂସ୍କୃତି ପ୍ରକୃତିକୁ ବିକୃତି କରିକିରି ବିକାଶର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛି, ବାସ୍ତବରେ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଏଇଭଳିଆ ମାନେ କ'ଣ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ବିଚାର ଭିତରେ ଅଛି। ମଣିଷ ଭଲକୁ ଭେଲ ବୁଝୁଛି ଆଉ ଭେଲକୁ ଭଲ ବୋଲି ଭାବି ଦେଉଛି, ଭଲକୁ ଭେଲ ବୋଲି ଭାବି ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଭୁଲ ଜିନିଷ ତାକୁ ଅତି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଆମର ଭଗବତ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରଥମରୁ ମନେ ହୁଏ ସେଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବିଷଦାୟକ ହୋଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ବିଷଦାୟକ ବା କଷ୍ଟପ୍ରଦାୟୀ ହୁଏ ସେଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ହୁଏ। ମଣିଷ ଆମେ ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲିଛେ। ଇଂରେଜମାନେ ମୋଗଲମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କୁଠାରଘାତ ହେଇଛି ଏବଂ ଆମେ କେବଳ ଭାରତୀୟ ଖୋଳପା ପିନ୍ଧା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ହେଇକି ରହିଛେ ସିନା, ଆମ ଭିତରେ ଇଂରେଜ ଗୁଡ଼ାକ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବା ମୋଗଲମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ହାତୀ କା ଦାନ୍ତ ଦିଖାନେ କେ और खाने के। ବାସ୍ 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 ଠିକ୍ କଥା। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ସବୁ ରହିଛି ବା ଗୋ ସେବା ରହିଛି, ଏ ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସାଧନଟାକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କିଭଳି କରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଈ ରଖେନା କାର ଋଣ ସୁଝଇ 10 ଶତ ଗୁଣ, ଏକଥା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଗୋ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ପାଳୁଥିଲା କିଏ? ପୋଷୁଥିଲା କିଏ? ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟର ସଞ୍ଚାର କରୁଥିଲା କିଏ? ଗାଈ। ଘରେ ଘରେ ଗାଈ ଥିଲେ। ଏଇ କଥା ଇଂରେଜମାନେ ଦେଖିଦେଲେ, ଜାଣିଗଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଅଛି, ପାଳୁଛି, ପୋଷୁଛି, ତାର ଗୋବର ଗୋମୂତ୍ର ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ବୋହିକି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ କ୍ଷୀର ଦେଇ ଦେଉଛି, ମାନେ ଖାଇକିରି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ଏମାନଙ୍କୁ ପାଳୁଛି, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କାହିଁକିନା ଭାରତକୁ ଶାସନ କରିବାର ଅଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଗରିବ କରିବାର, ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବାର ଅଛି। କାହାକୁ ଆଘାତ କଲେ ହବ ନା ଏଇ ପ୍ରାଣୀଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଡ଼ାଅ। ତେଣୁ ଗୋ ହତ୍ୟାର ଧାରା ଇଂରେଜ ଅମଳରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଭାରତରେ। ମୋଗଲ ଶାସନ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋବଂଶ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ। ଏମିତିକି ବାବର, ହିମାୟୁନ, ଏମାନେ ଆକବର, ଏମାନେ ସବୁ ଗୋବଧକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ନିଷେଧ କରିଥିଲେ। ଗୋ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ସେମାନେ ଗୋ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ବାବର ହିମାୟୁନକୁ ଲେଖିଥିଲେ ଚିଠି ବାବରନାମାରେ, ବାବରେ ଯଦି ତତେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଶାସନ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଗୋମାତା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଉଦାର ଭାବ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବ ପ୍ରକାଶ କର, ଗୋ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବୁ। ତେଣୁ ଗୋବଂଶ ପ୍ରତି ମୋଗଲ ଶାସକ ମାନେ ଉଦାର ଥିଲେ, ସେମାନେ ଗୋବଂଶଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଘାତ କୁଠାରଘାତ କରିଛନ୍ତି ଇଂରେଜ ମାନେ। 1760 ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ଆସିକିରି ପ୍ରଥମରୁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ତାଲୁକରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗୋବଧଶାଳା। ଆଉ ସେଇଠୁ ଯାହା ଚାଲିଲା ଗୋ ମାତାକୁ ଭିତ୍ତି କରିକିରି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସୂତ୍ରପାତ ହେଇଥିଲା। ଶହୀଦ ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ ସେ କାର୍ତୁସରେ ଯେଉଁ ଲାଗିଥିଲା ଗୋ ଚର୍ବି ବା ଚମଡ଼ା, ତାକୁ ସେ ଦାନ୍ତରେ କାଢ଼ିବେନି ବୋଲି ବିଚାର କରିକିରି ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେଇଠୁ 1857ର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ବା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ବି ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବୋଲି କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ 1857 ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ସୂତ୍ରପାତ ଗୋମାତାଙ୍କଠୁ ହୋଇଥିଲା। ଗୋମାତାଙ୍କର ଚର୍ବିକୁ ଇଏ କରିବେନି ନା, ଏଇଟା ଆମର ଧର୍ମୀୟ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଉଛି। ଆଉ ସେଇଠୁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଏମିତିକି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଙ୍କ ଭଳିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରନାୟକ ମାନେ ଏମାନେ ଘୋଷଣା କରୁଥିଲେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କଲମ ମୁନରେ ଭାରତରେ ଗୋହତ୍ୟା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳନରେ ଏ ବିଡ଼ମ୍ବନା ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗୋ ହତ୍ୟା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ
କଂସେଇଖାନା ବି ଖୋଲାଗଲା। ଆଉ ଭାରତର ଶାସନତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଦ୍ରୋହୀ ହାତରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଯିଏକି नीति गो अनुकूल नीति न करिकी गो प्रतिकूल नीति, गो विरोधी नीति, गो दुर्दशार केमती पड़े कौन खोलिबा नीति कौन? गो माता को हत्या करा जीवो बोली तमे गो पूर्वर जी कहते जे मते गो माता शव देखिले काऊ को सागुणा गो माता को खुंपी खुंपी खाऊथिबार देखिले मते बहुत दुख लगे। आम गो धन को गो संपद को आम अन्य हाथ में देदेबू ना, टेकी देबू ना। से भाया जड़े नेतृस्थानीय व्यक्ति सी खोलिले गो बधशाला, नुआ नुआ गो बधशाला। आश्चर्य! गो हत्या बिल 1952 मसीह महावीर त्यागी कहले बिल आसो बोली से तत्कालीन प्रधानमंत्री कहले जब बिल पास है मुझे प्रधानमंत्री पद इस्तीफा देवी। ये कौन विचार? एमती कि 1966 मसीह करपात्रीजी महाराज नेतृत्व माने सबु साधु सन्त मैंने एकाठी होते, साधु सन्त मैंने एकाठी होते भारत वर्ष को गोहत्या कलंक मुक्त कर अमानुषिक भाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री बर्बरचित आक्रमण करते, गुड़ाए साधु सन्त प्राण हरई। से जो कलंकित अध्याय गोमाता ना रही, गोमाता को सुरक्षा देवा जाकर प्राण बलि देते साधु सन्त मैंने। ये गो सुरक्षा आंदोलन एबेकार नुह, गोपबंधु को भी से व्यथित करते तो से गोमात्म लिखी। ये दीर्घ दिन धरिकी वर्तमान प्रक्रियाकरण चली, किंतु आश्चर्य लगुच स्वार्थ संकीर्ण भितर आमर तंत्र शासन तंत्र निजक मुकुड़े पारुनी। सामूहिक स्वार्थ केमिति गोमाता सहित संबंधित संश्लिष्ट सूत्र रे बंधा से कथा विचार करि पारुनी। एइटा हैला दुखर विषय। कौन कह तेबे आपण कहिबे कि जदि गोटे एई गो हत्या जे करूची ताको कोन मृत्युदंड की यथेष्ट? मृत्युदंड निहाती सबुठ कम सजाटा है मृत्युदंड। गो बधयोग्य नुह, मृत्युदंड ताको निहाती जरूरी। वर्तमान जो आईन प्रावधान रही गणतंत्र शासन पद्धति रही ताधे गो हत्याकारी को मृत्युदंड दबा उचित, निहाती उचित। किंतु माने जेहेतु आमे गोटे उदार राष्ट्र बा उदार नीति को अवलंबन वर्तमान करुचु, याकु नेइकरी केते जण सीधा सड़क हो तो विरोध करि पारंती। कहीं सेते बेले मध्य कह जाउतिला गो हत्या मानव हत्या सहित समान, फांसी दंड रे दंडित करिया विधि। कहीं सबुठ भयंकर अपराध गो हत्या, भ्रूण हत्या, एगुड़ा सब भयंकर अपराध। तेणु गो हत्याकारी को मृत्युदंड दबा ये गोटे बड़ दंड है। किंतु आजिकाली जो विधि एवं उत्तर प्रदेश सरकार ओडिशा गो माने गो हत्या निषेध आ गो संरक्षण बिल 2024 प्रेरित होकर से प्रदेश रे दंड विधि प्रावधान कर 10 वर्ष जेल दंड 5 लाख टका जुर्माना। तो अति स्वल्प हो पछे के किंतु भय रहू गो हत्यार कई प्रवृत्त न हुंतु, अति स्वल्प निश्चित भाव में। किंतु गो हत्यार कई प्रवृत्त न हुंतु। वर्तमान जो दंड विधि ओडिशा रे अछि ये किछि नाही, दंड विधि सब पड़े आसुदी। गो हत्याकारी निर्द्वंद बोलते गो रक्षाकारी को परम परम चोरी से माने अत्याचार कले बाढ़ेले अमुक कले बोली कहि भर्ती कर दिया। जदि एभली कोनोसी नुआ नियम प्रकरण करा जानता कि हमर कंसेईखाना गुड़िक संपूर्ण रूपे बंद हो जाओ तेबे कि भली बनता? ए मतरे आपण कोन मत? पूरा बढ़िया, मु तो एटा को स्वागत योग्य बोली कहूची। ए कथा निहाती घटिबा दरकार। ओ भारत जीवे दयार स्लोगान दिए, अहिंसार पूजारी कुआडे भारत वर्ष। आउ गोटे वर्तमान दुखर विषय है भारत वर्ष मांस रप्तानिकारी राष्ट्र रे वर्तमान गोटे विश्वर गोटे अग्रणी राष्ट्र मान्यता पाई। ये गोटे मांस रप्तानिकारी राष्ट्र विश्वगुरु हबार स्वप्न देखुचे, एटा गोटे आपन को विडंबना लगुनी? कौनसी प्राणी को हत्या करने आदम उचित नुहे। भारत वर्षरु संपूर्ण भाव में समस्त कंसेईखाना को बंद करदेवा उचित, किंतु माने विडंबना होची ताको पंजीकृत करा जाउची कंसेईखाना गुड़ाक। ये हला सरकारंकर अदूरदर्शी चिंताधारा, अदूरदर्शी विचार। एठी धर्म निरपेक्ष ना रे कौनसी संप्रदायर दाबी बा कौनसी संप्रदायर
ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡଟାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିକିରି ଯୋଉଟା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରକୃତି ପରିବେଶର କଲ୍ୟାଣ ଯୋଉଟା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ମାଟିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆକାଶ ପଞ୍ଚତତ୍ୱର କଲ୍ୟାଣକାରକ ତାକୁ ବିଚାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଥିରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୀତି ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିକିରି ଏ ବିଚାର ପୂର୍ବକ ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ କନସେଇଖାନାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଉଚିତ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି ତାର ପଞ୍ଜୀକରଣ କ୍ୟାନସଲ କରିଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ କନସେଇଖାନା ମୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଦେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କରି ଦେଖାଯାଏ ଖାଦ୍ୟର ବିଶେଷ କରି ପ୍ରକରଣ କିଛି ରହିଛି, ପ୍ରକାର ଭେଦ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସାତ୍ୱିକ ଆହାର ଆଉ ଆମର ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ। ତେବେ ବିଶେଷ କରି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମସିକରେ ବିଶେଷ କରି ଲିପ୍ତ ହେଲାଣି। ତେବେ ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ମଣିଷ ହେଉଛି ସାତ୍ୱିକ ଭୋଜି, ସାତ୍ୱିକ ଆହାରୀ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ ମତ ରଖିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବତ ଗୀତା ସାତ୍ୱିକ ରାଜସିକ ତାମସିକ ଆହାର ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି। ସାତ୍ୱିକ ଆହାର କହିଛନ୍ତି ରସ୍ୟା ସ୍ନିଗ୍ଧା ସ୍ଥିର ଆହୁତ୍ୟା ଆହାର ସାତ୍ୱିକ, ରସଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିର ଖାଦ୍ୟ କନ୍ଦ ଫଳ ମୂଳ ଏଗୁଡ଼ା ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ। କଟମୂଳ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମସଲା ମସଲି ରାଗ ଖଟା କଟୁଯୁକ୍ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟ। ତାମସିକ କହୁଛନ୍ତି ଜାତଜାମଂ ଗତରସଂ ପୁତିଂ ପରିଉଷିତଂ ଚ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟଂ ଚାମଧ୍ୟ, ମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବାସି ପୋଚା ମାଂସ ରକ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ହାଡ଼ଗୋଡ଼ ଖାଦ୍ୟ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକୁ କୁହାଯାଇଛି ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ। ଏ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଭିରୁଚି ବଢ଼ୁଛି କାହିଁକି ନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅନୁକରଣ କରିକି। ଆମର ଦେଖ 90ରୁ ଯେଉଁ ସହସ୍ରାବ୍ଦୀର ଅନ୍ତିମ ଦଶନ୍ଧିରେ ପ୍ରାୟ ଦେଶ ଭିତରେ ଦୂରତା କମିଗଲା, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ପ୍ରଚଳନ ହେଇଗଲା, ମୋବାଇଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ସେମାନେ ଆମର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ଦୂରତ୍ୱ କମିଗଲା। ଏ ଦୂରତ୍ୱ କମିଗଲା ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତା ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅନ୍ଧାନୁକରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସହସ୍ରାବ୍ଦୀ ପରଠୁ ତାର ଗତି ଦ୍ରୁତ ହୋଇଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଠିକ୍ ଥିଲା, ଟିକେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଯାହା ଯେମିତି ଥିଲା। ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅନୁକରଣ, ସେମାନେ ସବୁ ତାମସିକ ଭୋଜି, ତାଙ୍କର ଜଳବାୟୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ, ସେମାନେ ମତ୍ସ୍ୟ ମାଂସାହାରୀ ମଦ୍ୟପାନ କରିବାରେ ସେମାନେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଥିରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ମଦଶାଳା ଖୋଲାଯାଉଛି ପଛେ ଦୁଗ୍ଧଶାଳା ଖୋଲାଯାଉନି। ଆମର ଗୋଟେ ଗୀତ ବାହାରେନି, କ୍ଷୀରବାଲା ବୁଲେ ଦୁଆର ଜମାରୁ ବିକ୍ରି ହଉନି ହେଲା। କ୍ଷୀରବାଲାକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ମାନେ ଯୋଉଟା ଭଲ ଖାଦ୍ୟ, ଯୋଉଟା ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଦେବ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେବ, ମାନେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମାନେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଶରୀରକୁ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ କରିବ, ସାମର୍ଥ୍ୟ କ୍ଷୀଣ କରିବ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବା ଅଭିରୁଚି ବୃଦ୍ଧି। ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଅପସଂସ୍କୃତି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ଧାନୁକରଣ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ କୁ ବିଷାକ୍ତୀକରଣ କରିଦେବା, ତାକୁ ଜହରିଲା ବିଷାକ୍ତ କରିଦେବା, ସେ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଉ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅନିୟମିତ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା এইগুড়াক প্রভাব বিস্তার করছে, যাফলে লোক মাଂସାହାରୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାମସିକତା ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବିଶେଷ କରି ଗୋ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ? ଦେଖ, ଗୋ ସେବା ଇ ପରମ ଧର୍ମ, ଗୋ ସେବା ପରମ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେବା, ଗୋ ସେବା ମାତୃସେବା, ଗୋ ସେବା ଭଗବତ ସେବା, ଗୋ ସେବା ସର୍ବୋପରି। ତେଣୁ ଯଦି ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବାର ଅଛି, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଯୌବନକୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପରମାର୍ଥିକ ଆଉ ମାନେ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଯଦି ଅଗ୍ରସର କରାଇବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଗୋ ସେବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୁବ ଶକ୍ତି ଯେତେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଗୋ ସେବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବେ, ସେତେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କର ଯୁବ ସୁଲଭ ଉନ୍ମାଦନା, ତାଙ୍କର ଯୁବ ସୁଲଭ ସାମର୍ଥ୍ୟତା, ତାଙ୍କର ଯୁବ ସୁଲଭ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସେ ଜଣେ କିଏ ସେ କହିଥିଲେ
जे मत पूछो आप ये करिश्मा कैसे होते हैं, उलट दे जो हिमालय को जवानी उसे कहते हैं। युवक पाखे एते सामर्थ्य अच्छी, वायु अग्नि जल पृथ्वी आकाश समस्त महातत्वर पुंजीभूत सामर्थ्य गोमाता सेवारे गोमाता करुणारे गोमाता कृपारे प्राप्त करिया संभव। जो लक्ष्य पथ को से हासिल करिया चाहूचंती गो सेवारे जदि से निजକୁ ब्रती कर दियंती ताल तांकर लक्ष्य पथ प्राप्ति सरल सुगम सहज हो जिवो। तेबे ये थिला हमर गो सेवार कथा। तेबे आमर विशेषकर गोमय आ गोमूत्र विशेषकर देखा जाए आयुर्वेद यार बहुत महात्म्य रही। तेज ए संबंध आम दर्शक को टी कहतु आनेक देखा जाए आजिकल गैस्ट्रिक श्वास प्रक्रिया ये सबकि आजिकल असंतुलित हो गला। तेज ए संबंध में आप कौन आम दर्शक को परामर्श देवे? देखो गो भारतीय वेद लक्षण गोवंश जहाँकर गलकम्बल अच्छी जहाँकर ककुद अच्छी देशी गाई एमाने होउचंती एमानकर गव्य ये अति उपयोगी और स्वास्थ्यवर्धक। ए गोवंश गुड़ा कहला चलंती बा भ्राम्यमान चिकित्सालय बोली कह जाई परिबो। यांकर गव्य पदार्थर उपयोग आधार रे तो आयुर्वेद सृष्टि। आयुर्वेदर सिंहभाग गोवंशंकर गव्य पदार्थ को नेइगिरी परिपुष्ट। गोबर गोवंशंकर बर जीव जगत प्रति मानव समाज प्रति जो बरदायिनी शक्ति से है गोबर। तेणु गोमय बोली कह जाए तार विशोधक शक्ति एते रही। देख ता भीतर पिलोवलस बोली गोटे बैक्टेरिया अछि गोबर रे। जेतेले गोमाता मानकर गोबर देदेला परे से जो पिलोवलस बैक्टेरिया माने उठी जिवे 8 फुट 10 फुट 12 फुट पर्यंत उठी जिवे और जो वायुमंडल रे थिबा जो क्षतिकारक विषाक्त जीवाणु विषाणु सब रही से सब खाइकिरी से सब खाई दियंती। तेणु गोबर जो पड़े से स्थान स्वत प्रवृत्त भाव में शुद्ध हो जाए। से माटी घर सब गोबर रे लिपा होतिला, चुली गुड़ाक गोबर रे लिपा होतिला। आमे से गोबर रे शुद्ध खाद्य खाउतिले काहेकि ना तादरे जीवाणु विषाणु आ सहजरे प्रवेश करि परिबेनी से खाद्य पात्र भितरे। धानर खळा को गोबर खळा रे लिपा होतिला। यज्ञ को आमे एते पवित्र गोबर गोमयोदकेन उपलिप्य 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 कहिकरी आमे यज्ञ मंडप को विशोधन करुतिले। तेणु गोबर गोटे शोधनकारी तत्व ये प्रकृति को शोधन करे। माटीर आहार गोबर माटीर गोबर पड़गला आप देखिए जगटा से जगटा कणा कणा हुए तार माटी गोबर खाए माटीर आहार। तेणु गोबर गोमूत्र वर्तमान वैज्ञानिक माने गोमूत्र को लेकिन कहते गोमूत्र बर्तमान कैंसर गोमूत्र अर्करे कैंसर भाया रोग भल हो कैंसर भाया रोग भल हो सर्वरोग नाशक आंठुगंठी बात ठू आरंभ करी हृदरोग ठू आरंभ करी मधुमेह ठू आरंभ करी माने स्नायु दौर्बल्य ठू आरंभ करी श्वास रोग ठू आरंभ करी विभिन्न प्रकार रोग जहाँ गोबर गोमूत्र पंचगव्य निराकरण हो जाउची उपशम हो जाउची तार निदान हो जाउची। साधारणतः आमे देखो मनकर गोमूत्र रे गंगा माता निवास। तेणु गंगा माता जो शक्ति गंगा माता गंगा पानी आप आने गोटे बोतल रखिए देखिए सी वर्ष 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 धरिक सी बोतल सेमती थे कि बैक्टेरिया हो नीचे पोकजोग किसी हो ना गंगा माता से शक्ति रही। गो झरण तादृश शक्ति अच्छी। गो झरण नहले कैंसर भाया रोग को भल कर पारंतानी। 4-5टा पेटेंट पाइले विदेशी माने आमर भारतीय देशी गो माता मूत्र को संग्रह करें पेटेंट संग्रह कर। गोमूत्र बर्तमान बहुत गुड़ाए अर्थकारी शिल्पोद्योग हो फिनाइल भाया मानक हैंडवाश भाया जिनस प्रस्तुति करा फिनाइल भाया डिश वाश प्रस्तुति करा बहुत कथा गोमूत्र हो पार गोबर हो पार। गोबर गोटे अति उत्तम शिल्पोद्योग। गोबर गोमूत्र को आधार कर पंचगव्य समृद्ध गोबर गोमूत्र पंचगव्य प्रत्येक दिन पंचगव्य पीवा गोटे आमर शास्त्रीय विधान। तादरे आमर गोबर गोमूत्र क्षीर दही और घी ये 5टा जाक गोटे निर्दिष्ट आनुपातिक हिसाब से ग्रहण करा जाए। और ये आमर हाड़ भितर स्नायु भितर तंतु तंतु शिरा प्रशिरा भितर
कोशिका भितर जो 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 असुविधा रही है समस्या रही है तार निराकरण निदान करें ऋषि मुनि मैंने दीर्घ दिन धरिक दीर्घायुष केमती होते प्रत्येक दिन पंचगव्य सेवन करते स्नानांते तेणु से पंचगव्य सेवन विधि पुनर्बार गोवंश को संकरीकरण न करी पुनर्बार तांकर देशी वेद लक्षण लक्षण बा प्रकृति या विकसित करिवार प्रचेष्टा आरंभ हो पुनर्बार पंचगव्य सेवन पुणी गोटे सामाजिक जीवनचर्यार माने जो रेगुलार जीवन नियमित जीवनचर्या बाध्यबाधकता जीवनचर्या भितर आसू ताले गोटे सुस्थ सुंदर समाज सृष्टि हो पार आउ आमे कौन करवा डाक्तरखाना को एसी करदे डाक्तरखाना गुड़ाए मेसीन आनिक खंजीदे एनआरआई मेसीन स्कानिंग मेसीन अमुक मेसीन सब विभिन्न मेसीन आनिक खंजीदे कहवा आमर बर्तमान स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास जमा नुह ये स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास नुहे स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास से डाक्तरखाना को रोगी जीवा कमिज आजिकल तो बहुत देखा होची रोगी माने विशेष करी डाक्तरखाना जाउचंती केवल रोग पाई तामने रोग अधिक बढ़ुची किछि एभली छोट छोट रोग अछि जोगुडी कि हुएत घरे लोक माने भल करि पारिबे हां तबे हमरो ई जो गोमय बा गोमूत्र हां जेमति कि हमें कहबा माइग्रेन रोगटी हो बा आपनकर गैस्ट्रिक रोगटी हो ये सब केमिति गोमूत्र बा गोमय रे आपण भल करि पारिबे गोमूत्र गोमय गो दुग्ध गो दधि गो घृत ये सब किछि आरोग्यदायी अमृत याकू जदि गोटे व्यक्ति दैनिक तर आहार रे शुद्ध वेदलक्षणा गोवंशंकर घृत अन्न सहित नौछि ताहले तार सामर्थ्य ओज तेज वीर्य एतिर वृद्धि घटिबो जदि जणे व्यक्ति दैनिक सकाळू खाली पेटर हो बा गव्य सिद्धंकर परामर्श रे जदि गोमूत्र अर्क सेवन करुचंती ताले तांकर अनेक पेट रोग ठार आरंभ करिके आंठु गंठी रोग पर्यंत एगुड़ा सब निराकरण मध्य संभव हो जाउछि आपणकर छोट काटिए जे कोनोसी अवस्था हो मनकर आपणकर कुंडेई हला गोटे जगह मुंड हठात बिंधिला कि कोन गोटे हला आपणकर असुविधा कोन होउछि देखंतु वर्तमान रो जो एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति ये कौन कर शरीर में कौ विटामिन अभाव हो विटामिन टी दे देकी दूर कर दूची प्राण पर्यंत पहुंची पारुची कि सरप्रेस कर दोजी बास ताको दबाई दबे दोजी हैला दबाई तेणु प्राण पर्यंत पहुंची पारुनी तार अभावटा को खाली गोटे आ गोटे कौन बाह्य ये देकी किंतु आयुर्वै घृतम झियो हैला घृतम आयु बोली कथा हमर शास्त्र रे पढ़ा होतिला आपण जे कोनोसी असुविधा हो नाकरे दी टोपा देशी गोवंशंकर जोटा माने दधिमंथन विधौ माने लवणीरु प्रस्तुत नवनीतर प्रस्तुत घृत जदि आपण दी टोपा नाकरे पकई दउचंती हैला साधारण श्वास प्रश्वास सहित से चलुची श्वास श्वास आपणकर भीतर को जाउची भीतर से घृत अमृत जानिचंती ई अमृत तत्व भीतर को गला ये आपणकर प्राण को उद्दीप्त करिवो आपणकर कोशिका तंतु शिरा प्रशिरा ये सब गुड़ाक को से अमृत तत्व प्रदान कर दुग्ध मध्य सेमती क्षीर रे हलदी पकईकरी ठिया ठिया पियंती स्निग्धमुष्मं दुग्धं च सेवन्ते दही मध्य सेमती अनेक गुड़िए रोग पोक तो दही पड़ाती आपण देखिए मनकर बैगण गछरे पोक लगी कि भेंडी गछरे रोग पत्र मोचा कि ना आप दही पानी से चला पानी पकई दौना रोग पोक पड़े गाई कहली परा भ्राम्यमान जीवंत चिकित्सालय से चलुवा बुलुवा चिकित्सालय आमे माने तार महत्व तार गुरुत्व तार उपयोगिता को वर्तमान विस्मरी जाइए कहीं ना गोवंश को निश्चिन्न करदेवार जो प्रयास जो षड्यंत्र होती आमे माने से आमर बुद्धि भ्रमात्मक हो जाइए किंतु जदि आमे आमर प्राचीन ऋषिमुनि मानकर अनुसरण करवा ताहाले आमे गोमातांकर महिमा केते से जिनस को उपलब्धि करि परिबा अनुभूति रे आनि परिबा आ गोमातांको तेबे एभले किछि आपणकर गो सेवा संबंधी कोनसी अभूला अनुभूति अछि जोटा कि आपण हम दर्शक सहित शेयर करि परिबे हाँ देखंतु गोवंश होचंती भारी संवेदनशील मनीष मनर भावावेग को से खूब सहजरे पढ़ी पारती आमर गाँव
मोर मोठू टिके बयस बड़ हम बड़ भाई गोटे हम गाँव तार जड़े तार पालित गोमाता सी प्रत्येक दिन आसती से प्रत्येक दिन आसती मु जेते बेले कौनसी कार्य घरू बाहरी जावाक चाहे माने जो मु 8-10 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन एमती आसबिनी घर को से केमती जानती के जानी मु ठीक गाड़ी टी आमर आमर सब पिंडा गुड़ाक उचा उचा पिंडा गाड़ी टी आम बाहर कला बेलू से सीढ़ीर तले ठिया हो उठबे से दिन टी उठबे अन्य दिन जदि कह माँ टिके साइड हो जा उठीजे से जानवे जी आज पलि आसो किंतु से जानती केमिति सेटा है मोर गोटे माने भितर जिज्ञासा सृष्टि हुए जिते बड़े मु 10 दिन 20 दिन पर्यंत जी से मत से बाट छाड़ती ना ताने तू गाड़ी रख मत आगे आउस आउस कर खाया पिया दे भल कर मो कथा टे लुटे हुआ तापर मत बाट छाड़ी मार गोटे आशीर्वाद मार गोटे से जो अंतरंगता मु गोटे थर देखी मु आम मंदिर पाखे बसी मु मंदिर पाखे बसला बेलू यही गोमाता आसिले गोमाता आसिक कौन कले माने सी गोटे विपरीत दिगरू आसुच्चंती से विपरीत दिगरू आसिक मत केंचिबा आरंभ कले मनकर से पूर्व दिगरू आसुच्चंती मु बसी गोटे स्थान रे सी मत केंचिबा आरंभ कले केंचिबा जंती आरंभ कले मु सेठू कौन कली आउसली आउसली से पुणी केंचिले मु कहले कौन हो पुणी केंचिले केंचिला परे केंचिकी मुझे रहीगली से स्थान में रहीगली सी आगू आगू चलले पुणी मझे रही पछकू चाहूँ मु आश्चर्य होची गोमाता आगू जाऊना पछकू चाहूँ से मत इंगित कर मुंडटा को हलाऊँ इंगित करते गोटे कड़े जावाई मुझे पछकू चलली पचे पचे गला बेलू से पुणी टी आगे जाऊँच पुणी किसी बाट देकर पछकू जाइए पुणी मुंड हलैयार क्रिया आरंभ हो जाऊँगी एमती 4-5 थर है मुझे देखिली मत बोधे से गोटे कड़े नौ गोटे कौन अच्छी गोटे नौ मुझे पछे 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 चलवा आरंभ कली जिते चलवा आरंभ कली से सी मत गोटे जो माने गाँ रास्ता हटई जंगल भितर को नहीं गले है गोटे जंगल भितर को नहीं गले से जंगल भितर मु पछे पछे अनुसरण कली जंगल माने आम गाँव विभिन्न प्रकार बाड़ी अच्छी सब किया बुदा गुड़ाक अच्छी से मतलब किया बुदा पाखे ठिया उच्चारण कले हमा बोली उच्चारण करी आखि को सेपट को एमती मुझे से किया बुदा को लक्ष्य करी से किया बुदा भितर गोटे जंगली ठेकुआटे से पूरा किया बुदा भितर पचिक तार केते जगह खंडिया खबर हो जंगली ठेकुआटे मत आश्चर्य लगिला जे ये गोमाता से ठेकुआटी किया बुदा भितर पड़ी जानिले केमती मत ठीक सही स्थान को कहीं सी पूर्व दिगरू आसते पश्चिम दिग को मत आनिले भिड़िकी पश्चिम दिगरू गोटे जंगल भितर को नेले से किया बुदा भितर ठेकुआटा पशि जानिले केमती से पुणी जड़े गो सेवक हाँ सी मत ही कहले मुझे बसती बाटर अनेक लोक बसते सी क्या पाक जाती प्राय से मोरी पाखक आसती कहीं मुझे पाखक आसले मोठ आउंसा खाती से दिन मुझे आउसली कि पलि आसली मुझे आउसली मत उल्टी सिंह लगे पेलिवा आरंभ कले तेणु मुझे सर्वज्ञाता तत्वर माने रहस्य पाइली आम गोटे थर मोर जड़े गोसेवक बंधु अच्छा पिलू भाई बोली भारी निष्ठापर सेवक सी गोमाता प्राण से गोटे दिन गले माँ प्राची पाखक आमर प्राची यज्ञेश्वरी माँ गुरुकुलम सेठी माँ प्राची पाखक गले से बुहाटे आम आउसा आउसी कलापर कान पाखे जाए कौन कहीदे के जानी मुझे गली मुझे गला प्राची माँ कांदुच मैंने जोर पूरा भारी जोर आखिर लुह गड़े कांदुच प्राची माँ मत मु प्राची माँ कांद वास्तव में केतले देखी नी प्राची माँ प्रथम थर कांद सेमती देखिली मुझे आसिली पिलू भाई मुझे पिलू भाई तुम प्राची माँ कौन कहल कहीं कांदिले पिलू भाई गोटे समस्या कथा से उपस्थापन करते माने प्राची माँ से समस्याटा शुणिकी कांदी आ से समस्याटा पुणी निजर व्यक्तिगत समस्या नुहे से समस्याटा मुझे खोलुनी किंतु से समस्याटा पुणी गो वंश सहित जड़ित गोवंश हित क्षेत्र में जड़ित लुह गड़ी जाता आखि प्राची माँ आखि मानवीय संवेदनशीलतार प्रतिमूर्ति कहते गोमाता
ଆଉ ଗୋମାତା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସେ ମନେକର 10-20 ଦିନ 25 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆସେ, ସେ କେମିତି ଜାଣନ୍ତି କି ଜାଣି ଆମର ମାନେ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଗୋଟିଏ ଗୋମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଟିଏ ଆମେ ରଖିଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଇଏ ଦଉ। ଅନେକ ଗୋ ମନୁଷ୍ୟ ସବୁ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଆସନ୍ତି, ଏଇଠି ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ରୁଟି ବା ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେମାନେ ପୁଣି ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବେ। ସେ ଜାଣିବେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ସମୟଟା ଏତିକି, ସେଇ ସମୟରେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଅଛି ବା ଗ୍ରହଣୀୟତା ଅଛି। ସେମାନେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ନା ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ ଜଣେ, ସେ ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଥିବେ, ସିଏ ଆଗ କ'ଣ କରିବେ ନା ମୋର ବ୍ୟାଗ୍ଟାକୁ ମାରିବେ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରବେଶ କରିବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିସ୍କୁଟଟେ ହଉ କି ଗୋଟେ କ'ଣଟେ ହଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥିବି। ସିଏ ତାଙ୍କର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ଠିଆ ହେଇଯିବି, ସେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ସେ ପଛ ଆଡ଼କୁ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ନେଇକିରି ମୁହଁ ମାରିବେ। ଅନେକ ଥର ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ତ ମୋର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେଇଯାଇଛି। ମୋର ଜୀବନ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ। ଫନି ଭଳିଆ ବାତ୍ୟାରେ ଗଛଟିଏ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି ତାଙ୍କର କୃପାରୁ, ମୋତେ ସେ ପେଲିଦେଲେ, ଆଗକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତା ପରଦିନ ଆସିକିରି ମୋର ଯେଉଁ ଅଣ୍ଟାକୁ ମାରିଛନ୍ତି ସେ ଅଣ୍ଟାକୁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାନେ ସେ ଠିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ପିଲାଟାକୁ ମୁଁ ମାରିଛି। ମୋର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଦରଜ ସେତେବେଳକୁ ହେଇଛି। ସେଦିନ ରାତିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଶାଳାକୁ ଆସିଲୁ, ଆମର ନନ୍ଦୀଶାଳା ଆଉ ଗୋଶାଳା, ଫନି ଦିନ ଆମେ ଥିଲୁ ଗୁରୁକୁଳମରେ, ନନ୍ଦୀଶାଳା ଆଉ ଗୋଶାଳା। ଏ ଗୋଶାଳାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୋମାତାଙ୍କର କଟି ଯାଇଛି ଯେଉଁ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଟିଣ ବାଜିକିରି, କାହାର ବେକ କଟି ଯାଇଛି, କାହାର ଏମିତି ଫଳିଆ ପାଖରେ ଖଣ୍ଡେ କଟି ଯାଇଛି, କାହାର କକୁଦ ପାଖରେ କଟି ଯାଇଛି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ତା ଦେହରେ ହଳଦୀ ଆଉ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ାକ ଲଗେଇଲୁ, ରାତିରେ ନିଆଁ କରିକିରି ସେକ ଦେଲୁ। ତା ପରଦିନ ତା ଦେହରେ ଔଷଧ ଲଗେଇଲୁ। ସେଦିନ ଖାଲି ହଳଦୀ ଆଉ ସେ ଇଏ ଗୁଡ଼ାକ ବଳି ଦେଇଥିଲୁ। ସେଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ଶୋଇଛି, ସେଇ ଗୋଶାଳା ଭିତରେ ଚାରିଆଡ଼ ଉନ୍ମୁକ୍ତ, ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଟିଣ ଗୁଡ଼ାକ ଗଦା ହେଇଛି। ମୁଁ ସେ ଟିଣ ଗଦା ଉପରେ ଶୋଇଥିଲି। ଗୋମାତା ବି ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କାଠ ଗୁଡ଼ାକ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି, ଜଳୁନି ସହଜରେ, ଭାରି ଜୋରେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳଟା। ସେତିକି ବେଳେ ପ୍ରାୟ ରାତି 2-3ଟା ବେଳକୁ ମୋତେ ଯେମିତି ଶୀତ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ପଳେଇଲି ଆମର ସେଠି ଜଣେ ମା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ରମା। ସେ ରମା ମା ପାଖକୁ ପଳେଇଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ରମା ମା ସେଠି ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କ ଆଉ ମୋ ସହିତ 2-3 ଜଣ ବି ସେମାନେ ଶୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗିଯାଇଛି ବୋଧେ, ମୋତେ ତ ନିଦ ଲାଗୁନି, ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କ ପେଟ ଉପରେ, ରମା ମାଙ୍କର ପେଟ ଉପରେ ଶୋଇଲି। ଆଉ ସେ ରାତିରେ ଆଉ ଫନି ଯେଉଁଦିନ ସେଇକିରି ଛାଡ଼ିଗଲା ସେଇ ରାତି କଥା କହୁଛି। ସେ କ'ଣ କଲେ, କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ବେକଟାକୁ ଏମିତି ବୁଲେଇ ଦେଇକିରି ଏପଟିଆ ହେଇଗଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କ ଗଳ କମ୍ବଳଟା ଗୋଟେ ଚାଦର ଭଳିଆ କାମ କଲା, ଆଉ ମୋତେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା। ସିଏ ମୋତେ ଚାଟିଲେ, ଭଲ ଭାବରେ ଚାଟିଲେ, ପୁରା ଚାଟିଲେ। ସେ ଦିନଟା ଯାକ ପବନ ମାଡ଼ ଖାଇକିରି ଦେହ ହାତ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଦରଜ ଥାଏ। ସେ ଚାଟିଲେ, ଦେହ ହାତ ସବୁ ଦରଜ ଗୁଡ଼ାକ ଛଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଦରଜଟି, ଅଣ୍ଟା ଦରଜଟି ଛାଡ଼ି ନଥିଲା, ଯେଉଁଟା ରାଜା ନନ୍ଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଥିଲା, ସେ ଷଣ୍ଢ ହିଁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିଦେଇଥିଲେ। ତା ପରଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲାରୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ପଛକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆସିକି ପୁଣି ଅଣ୍ଟାକୁ ଚାଟି ଭଲ କଲେ। ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଅଛି। ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ମାନବ ସମାଜ କେବଳ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ। ଏମାନେ ଭଗବତୀ, ସାକ୍ଷାତ ଭଗବତୀ ଏମାନେ। ତେଣୁ ଗୋ କୌଣସି ସାଧାରଣ ପ୍ରାଣୀ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସିଏ ସବୁଠୁ ଉପରେ, ଗୋଠୁ ମାନେ ଗୋସ୍ତୁ ପରତରଂ ନାହିଁ, ଗୋଠୁ ଉପରେ କେହି ନାହିଁ। ଗୋ ଅନୁପମେୟା। ବଡ଼ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଏ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ତା ଶୁଣିବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆହୁରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ। ତେବେ ଆମେ ଯିବା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ। ତେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରାପିଡ୍ ଫାୟାର ରାଉଣ୍ଡ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି, ଯେଉଁଟାର କି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ତାର ଉତ୍ତରଟିଏ ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୁସ୍ତକ କ'ଣ? ମୋର ପ୍ରିୟ ପୁସ୍ତକ ହେଲା ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ। ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ? ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ ହେଲା ଗୋଶାଳା। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରେରଣା କୋଉଠି ମିଳିଲା?
माता पिता गुरु। एक पदरे जदि आपण गो सेवा को कहिबे तबे कोन कहिबे? गो सेवा साधना। मनीष बड़ ना जदि मनीष को बड़ कहा जाए तेबे ता शरीर रे बड़ कहा जिवो ना मन रे? मन सूक्ष्म तेणु मन बड़। मानसिक जार मानसिक विचार शुद्ध सी निश्चित बड़। प्रेम कि सेवा? प्रेम सेवा उभय दिटा जाक परस्पर बड़, परिपूरक। परस्पर परिपूरक किंतु भगवान स्वयं निजे प्रेममय किंतु भगवान सेव्य। मु भगवत दृष्टि बोध करी कहूँ भगवान को बड़ बोली भाविकी प्रेम जेहेतु भगवत स्वरूप तेणु प्रेम बड़। सेवा प्रेम रु ही सृष्टि हो जाए तेणु प्रेम बड़। आपणकर प्रिय ओडिया धार्मिक गीत कौन रही? धार्मिक गीत नुहे मोर मोर प्रिय ओडिया गीत है भजन टी आगे रे आत्मन निद्रा परिहरी फेड़ी चिंतार लोचन कर कर निरीक्षण निशब्दे जीवन स्रोत धाउछि किपरि भेटिबाको मृत्यु सिंधु कराल लहरी रे आत्मन निद्रा परिहरी। ये हला मोर अति पसंद योग्य खूब सुंदर रिलैक्स आज्ञा। तेबे जदि आपण चित्त नियंत्रण करने को चाहती तेबे क्षमा द्वारा करिवे ना शांति द्वारा करिवे? चित्त नियंत्रणर उपाय हला वास्तव में श्वास द्वारा। श्वास नियंत्रण चित्त नियंत्रणर एटा साधना पद्धति। अन्यथा समर्पण द्वारा चित्त नियंत्रित हो जिवो परमेश्वर द्वारा। क्षमा शांति दुटा जाक सुगुण एक धारण करिया दरकार आज्ञा। तेबे जदि एक वाक्य रे जीवनर दर्शन कथा कहा जाए कौन कहबे? जीवन गोटे दिव्य वरदान। यह सेवा साधना आ जगतर मंगल कल्पे समर्पित करिवार आवश्यकता रही। तेबे जीवन प्रथम गुरु माँ धर्म ना विज्ञान? धर्म और विज्ञान उभय परस्पर परिपूरक। धर्म सहित विज्ञान संपर्क अविच्छेद्य। माने एक सूत्र रे ही गुंथा। बिना धर्म रे विज्ञान परिकल्पना करा जाई परिबो नाही। धर्म रु जो उपरस्तर आध्यात्म आध्यात्मिकता को विज्ञान बोली कह जाइछि। अध्यात्म विज्ञान स्पिरिचुअल साइंस बोली हमें कहू हला। धर्म मध्य जदि जदि धारण करिवार प्रवृत्ति गुण बा कर्तव्य बा जो जो विचार धारण करिवार प्रवृत्ति न आसे ताहले मनुष्य विज्ञानी मध्य होई परिबो नाही। तेणु धर्म भी बड़ विज्ञान भी बड़। तेबे विशेष भाव में देखिले विज्ञान बड़। तेबे शांतिर माने जदि आपन को कहा जाए तेबे कौन कहबे? त्यागात् शांतिरनंतरम निर्ममो निरहंकार शांतिम अधिगच्छति। ममता शून्य हो जिबा, मोह शून्य हो जिबा, अहं शून्य हो जिबा, त्यागी हो जिबा। ये हला शांतिर परिभाषा। त्यागरु शांति मिले। शांति हला आध्यात्मिक अवस्था उच्चतर स्थिति। तेबे गाँ कि शहर कोटा आपन को बेसी पसंद? गाँ निश्चित भाव में पसंद। आगे तेबे गो सेवा कर्म ना पूजा? गोसेवा पूजा। गोसेवा पूजा। तेबे सर्वशेष गोटे प्रश्न आमर पॉडकास्ट अति उत्तम और समाज पे निश्चित भाव में प्रेरणाप्रद और उपयोगी। धन्यवाद। तेबे दर्शक बंधु आपण अनेक जिनस जानिले आज। तेबे आगामी अध्याय पुणी आम आउ जड़े अतिथि सहित बसिबा एवं तांकर अनुभव आ अनुभूति विषय अनेक कथा हेबा। आज विदाय दियंतु। नमस्कार।